बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज भिडटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि वृष राशि होता है तेज भिडटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में एक बहुत बड़ परिवर्तन होबाको जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाको जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाको जाउछि। तो यह द्वारा आपणक जीवन में किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाको जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में केउ सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि से विषय जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं आपण मध्य जदि महादेवंकर भक्त होइथांती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। बंधु मैंने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारे आपण सक्षम होई पारु नथिले। आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी बढ़ी जाउथिला। आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य नाना प्रकारर समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम हो जाइथिला। चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति को नहीं आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकर बहुत क्षति हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही पवित्र शिवरात्रि ठारू दूर हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। तो बंधु माने आपणकर राशिर अधिपति हेउछन्ति शुक्र, जे कि हेउछन्ति धन धानर कारक ग्रह एवं शुक्रंकु मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जायथाय। तो शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि एवं शुक्र मध्य उच्चस्थ हेउछन्ति। आपणकर एकादश भाव शुक्र अछंती। एकादश भावटी होइथाय आपणकर लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान, आकस्मिक धन प्राप्तिर भाव। तो शुक्र आपणकर एकादश भाव रहिबा द्वारा आपणको आकस्मिक धन लाभ हेब। आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा मध्य पूर्ण हेब। बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट आपणको मिलिब। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा मध्य बढ़िब। आपणकर लोक संपर्क बढ़िब। चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माननकु अचानक लाभ प्राप्ति हेब। आपणको कोनोसी गोटिए बड़ खुशी खबर निश्चित भाबरे मिलिबारे। शुक्र एठारे रही आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। पंचम भावटी हेउछि आपणकर शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर संतानर भाव। तो शुक्र जेहेतु प्रेम कारक ग्रह तो प्रेम जीवन में आपनको बहुत अधिक सफलता मिलिब। आपणकर प्रेम जीवन में जदि पूर्वर किछि समस्या लागि रहिथिला तो ताहा आपणकर दूर होइजिब एवं आपणक मध्यरे संपर्क बहुत भल रहिब। भल पाइबा मजबूत हेब। आपणको भ्रमण सुख प्राप्ति हेब। शिक्षा क्षेत्र में मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नै पारंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तो सेथिरे निश्चित भाबरे आपण उत्तीर्ण हेबे। उच्च शिक्षा करिबा पई आपण बाहर को जाई पारंती एवं सेथिरे आपणको सफलता मध्य मिलिब। जदि आपण कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछन्ती तो सेथिरे मध्य आपणको सफलता मिलिब। पाठ पढ़ा को नै आपण कोनोसी बड़ डिसिजन मध्य नै पारंती। बंधु माने वृष राशि रे बृहस्पति प्रथम भाबरे अछन्ती एवं प्रथम भाव रही बृहस्पति आपणकर पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव को देखुछन्ति। प्रथम भाव रे देवगुरु बृहस्पति रही आपणकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाउछन्ति। कारण प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବା ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗିବ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସେବା ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ରହିଛି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାମଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ऑनलाइन क्षेत्र रे, डिजिटल क्षेत्र रे, मार्केटिंग क्षेत्र रे जदि आपण कार्य करूछंती तो निश्चित भाबरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। तो बंधु माने एही महाशिवरात्रि ठारो वृष राशि व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछि। आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता मिलिबाकू जाउछि। ताहा आपणकर कैरियर क्षेत्र रे हेउ, व्यापार वाणिज्य रे हेउ, स्वास्थ्य रे हेउ, प्रेम जीवन रे हेउ, वैवाहिक जीवन रे हेउ, प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाकू जाउछि। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन मां लक्ष्मीकर आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक गुरुवार दिन आपण कदली गछ मूल हलदी मिश्रित जल अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक शुभता प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।